नदी कोड छुआ में चिन्ह परियार ना रागी मिन तो मु किछ खुशी हेबी ना तुम ऊपर ठीक अछि हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ केंति अछि सांग माने आशा करछि पूरा बोबाल थियो मस्ते मु भी बहुत भलो रे अछि चालन आज रो वीडियो स्टार्ट करिया मु दीपू स्वागत करछि आ गुटे नुवा फ्रेश ब्लॉग वीडियो सांग माने विष्णु आज केंति बसतथि किछ पय बसने मु तो जाने नि पचार की बुझिया था मैडम आज्ञा मैडम कोन पय बसछन आपण एठी मन कष्ट करी अब बसिबिन माने पसिबिन माने ए भले कथा उडे कोन ए भुया माने से भुया माने कोन भुया कोन थिया हे माने असुविधा कोन हेती कहले तीन दिन होला तमे कोइ टिके नई कि नहीं चलो ना टिके बुलेते नई कि नहीं चलो ना नै कहतो रागी मिन तो मु किछ खुशी हेबी ना तुम ऊपर ठीक अछि जा तू रेडी हो जिया सांग माने चलन तो हम सुनो नदी बुलिया को जीवा आपण देखिनती सुनो नदी चलन तो आज नदी टिके बुलिया सत्तर नै जो हां चलो हां सत्तर निहाती मते टिके काहे हां चाहि कहू सांग माने चलन नदी रे खाओ देखिपार तु एबे हमें नदी पाखा के पहुंची गली हमर पोडिया अछि चलचंदी विष्णु आउ अक्षय कुमार लिचे पोडिया पाखा के हम पहुंची गलेनी तापरे जिबा नदी पूरा पाखा के बुलिबा कोन हेछि कोन नै देखिबा मन तो खुशी अछि मन खुशी अछि ना हां आज मन खुशी पूरा पूरा दुख करके बसतिले देखिपार तु पूरा मुह को फुले की सुखी की बसतिले मु पचानी कि छला ना मु 3 दिन हला कहू टिके नदी की नै चलो नदी की नै चलो एनेला आज ता बुलिबा हे जिवो हो चलंतु देखिबा नदी पाखु को जाई देखिबा एतो जीवा तो ना ना बाबा एते ऊंचाई जे मु जाई पारी सांग माने चलंतु पूरा नदी पानी पाखु जीवा एठी पूरा हाइट जगह मु तोल को जाई आपन मन को देखौ एते ऊंचा के को उलेनी तमे तो उलेई चल आस बेसी हाइट देखि पारते माने इडाटा पूरा ऊंचा हे जी पत्थर पका हे जी पोलो केते डोर मरचु परे एडा रो देखु जाना छाड़ी की पइले मते आस देखि पारते केते हाइट हे जी एते ऊंचा के को उलेई वो किछि असुविधा नै पूरा देखि पारते एडा किछ कोनती एडा खोडी गछ माने भल देखाउ ज खोडी नदी मते तो उल्हेई देलो है मु आगर जाउ हो चलो एटा माने एटा देख तू इडाटा एटा पूरा हाइटटा ए जगहटा अछि कोंडाई मु पहुंची गनी रे बड़ भाई जने आस्तिले गाधे भाई एबे सी तांगर सब दिन संध्या हाले गाधा पूरा माने पानी पक्का हमरे रास्ताटा चली के नदी रो पूरा कादुआ ही माने पानी आस्तिला बहुत से कादुआ ही बेटा देख करते पानी पहुंच जाई छे पानी रो एन्जॉय करियार व्यस्त हां बुलिया आसो किछ असुविधा नै सी पूरा एकदम दौड़ी चाड़ गले माने किछ हिसाब नै है अखय भी पूरा दौड़ी के पळेला देखि पाछो एटी एबे तो माने शीत दिन से पानी कम अछि नने पानी जतला आसे बहुत परिमाण पूरा नदी फुल हो जाए पानी ए भया नदी रो दृश्य देख बारते अच्छा ठीक कुआडे बढ़िया लागछ हां ना गाधई पड़ाउ टिके देख करते संगरे विष्णु जाई तो पानी भीतर पसी की पाखु बुलिया हम मजा से देखिया ना मते ठंडा ना ए नहीं तुम गाधई पड़ो मोर गाधई हे गला देखि पारते बढ़िया लागछ ना हां भीतर जावन देखि पारते एन्जॉय करछंती सेपट माछ भी धरछंती लोक देखा होथुआ माछ भी धरछंती हे सतबे पानी कम अछि माने बहुत कम माछ माने गोंड खंड सामुका रे किसो हे माटीटा माटी नि रे सामुका तो किन पान हां माने देख पार तू एटा माटी जो माटी नि हे सामुका तमे दिके चिन्ह ना एटा माटीटा एटा जो धोला माटी उडा देखि पार तू एटा को मते कहउछंती सामुका भल नदी कोड छुआ में चिनि परियार ना माटीटा कहउछ माटीटा गाणी मते कहउछ सामुका अखय पळिया पानी बेसी पानी के जाउनी
ପଳେଇ ଆସ ନା ନା ପଳେଇ ଆସ 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 ଅକ୍ଷୟ ପିଲାର ମାନେ ମାନେ ଏତେ ହାଇ ଗଲାଣି ସେ ଆସିବାର ନା ଧরে ଆଠିଏ ପଳେଇ ଆସ ଅକ୍ଷୟ ପଳେଇ ଆସ ସେପଟେ ଯାଅନି ଅକ୍ଷୟ ଖାଲି ହେଇଛି ହଁ ପଳେଇ ଆସ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଏବେ କଣ? ମୁଁ ଏବେ ଖୁସି ଅଛି ହୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ହେଲା ତମେ ଯଦି 3 ଦିନ ଆଗରୁ ମତେ ଆଣିଥାନ୍ତ ମୁଁ ଆଜି ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଅଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବାପ ଘର ଅଛି ଶୁଣ ନା 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 ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କିଏ କିଏ ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ନଦୀ ସାଇଡ ର କାହା ଘର ମତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଯେ ଆମ ସତ କଥା କାହା କାହା ଗାଁର ମାନେ ମାନେ ନଈକର କାହା ଘର ପାଖରେ ସୁନ ନଦୀ ଅଛି କାହା ଘର ପାଖରେ ସୁନ ନଦୀ କଡର କାହା ଘର ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣେଇବେ ଆମ ଘରଟା ତ ସୁନ ନଈ କଡର ହଁ ଆମର ପୁରା ନଦୀ ପାଖାପାଖି ମାନେ ନଦୀରୁ କେତେ ହବ 300 ମିଟର ପାଖାପାଖି ହବ ନଦୀ ପାଖରୁ ଆମ ଘର ନଦୀ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପୁରା ଏବେ ତ ପାଣି କମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି କମ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ ପାଣି ଏବେ କମ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବର୍ଷା ସିଜିନ ର ପୁରା ନଦୀ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଆମର ସେଠି ପୁଲ ବି ଅଛି ପୁଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗର ଜୁମ କରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ବ୍ରିଜ ବି ହେଇଛି ଦେଖାଯାଉଥିବେ ବ୍ରିଜ ବି ଅଛି ମତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ସତ କଥା ଯାଇତେ ବି ଆଜି ମନ ହଉନି ହଁ କାହିଁକି ମନ ହବ ଏଠି ନୋଟା ଗୁଡା ଖଡିକା ଗଛ ଗୁଡା କେତେ ବଢିଆ ହେଇଛି ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା ପୁରା ହଁ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଇଛି ଆଉ ନା ଖଡିକା ଗଛ ଗୁଡା ମତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଖଡିକା ନୁହେଁ ସେଟା ଖଡି ଗଛ ଖଡିକା ନୁହେଁ ଖଡି ଗଛ କହନ୍ତି ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ଖଡି ଗଛ ନଦୀ ପଠାରେ ହୁଏ ସେ ଖଡି ଗଛ ମାନେ ଏବେ ତ ସେ ଫୁଲ ତାର ନାହିଁ ଝଡିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଗଛ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ହଁ ଏଠୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବାଲି ପାଣି ବଢିଆ ଦେଖ ଦେଖ ମାଛ ହେଇଥିଲା ଏ ଅକ୍ଷୟ ପିଲା ପଳେଇ ଆସ ଆସ ଯିବା ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ କଣ କହିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନା ନା ମୋର ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ ଏବେ ପୁରା ଖୁସି ତମକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ମତେ ଆଣିଥିବାରୁ କିଏ କିଏ ସୁନ ନଈ କର କାହା କାହା ଘର ମତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ସେଟା କହୁଛି ପରା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ କାହା କାହା ଘର ସବୁ ଆଣିଥିବାରୁ କିଏ କିଏ ସୁନ ନଈ କର କାହା କାହା ଘର ମତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ସେଟା କହୁଛି ପରା ସାଙ୍ଗମାନେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ କାହା କାହା ଘର ସବୁ ନଈ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଏଇଠୁ ଶେଷ କରୁଛୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖା ହବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।